अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सबको हमारे रोज़ाना के हक़ के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम हक़ के सवाल में हमें मसीही ईमान, बाइबल और मसीही ज़िंदगी से मुतल्लिक सवालात मौसूल होते हैं और खुदा के फ़ज़ल पर भरोसा करते हुए हमें सवालात का बाइबली और मंतकी जवाब देते हैं। हमें बहुत से सवालात मौसूल होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किस्त के दौरान दिए गए नंबर्स पर आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हमें मौसूल होने वाले सवालात में से एक सवाल यह है, मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से पुराने अहदनामे की गवाही की क्या सदाकत है? मतलब पुराने अहदनामे की किताबों ने मसीह की ज़ात की कैसे गवाही दी और पुराने अहदनामे में हमें मसीह की ज़ात के हवाले से गवाहियाँ कहाँ मिलती हैं? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। अजीज़ो, मसीह किताब मुक़द्दस को समझने की कुंजी है। अहद अतीक को समझने के लिए ज़रूरी है कि मसीह आपके साथ हो, क्योंकि मसीह ही पुराने अहदनामे को समझने की कुंजी है, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। जब मसीह अमाउस की राह पर शागिर्दों के साथ जा रहे थे तो उसने अपने मुतल्लिक किताब मुक़द्दस की बातों की तफसीर की, यानी पैदाइश से मिलाकी तक उसने मसीह की आमद, मौत और जी उठने से मुतल्लिक पेशनगोइयों को वाज़े किया। मैं पुराने अहदनामे में मसीह की 3 तशबीहात देख सकता हूँ, पेशन गोइयाँ, अलामत और अक्स, क्योंकि पूरा पुराना अहदनामा मसीह की ज़ात की गवाही देता है, यानी मसीह यीशु की। ये वाज़ेह है कि पुराने अहदनामे में 10,385 पेशगोइयाँ हैं। ये पेशगोइयों की एक बहुत बड़ी तादाद है। बाइबल मुक़द्दस पेशगोइयों से भरी हुई है मसीह की ज़ात से मुतल्लिक। बाइबल में मसीह की ज़ात से मुतल्लिक 333 पेशगोइयाँ हैं। ये 333 पेशगोइयाँ हमें बताती हैं कि वो कहाँ पैदा होगा, किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा, क्या वो गरीब होगा या अमीर, वो किस तरह मरेगा, वो किस तरह जी उठेगा। 333 पेशगोइयाँ। पुराने अहद में मसीह को पेशगोइयों में देखा जा सकता है। पुराने अहदनामे में मसीह अलामात में नजर आता है। कौन सी अलामात? पीतल का सांप मसीह की मौत की अलामत है। पैदाइश 22वें बाब में झाड़ी में फंसा हुआ बछड़ा जो मसीह और उसकी मौत की अलामत है। मिल्क सिदक जिस तरह के पौलुस रसूल इब्रानियों 7वें बाब में उसे खुदा के बेटे से तशबीह देता है। लेकिन इसके अलावा कुछ अक्स भी हैं। लफ्ज़ अक्स का मतलब है कि ऐसी चीज़ों और लोगों को तलाश कर सकते हैं जो मसीह से मुमासलत रखते हैं, जैसा कि पुराने अहदनामे की कुर्बानियाँ, जैसा कि यूसुफ दुखों और जलाल की हालत में जो मसीह के दुखों और जलाल का खूबसूरत अक्स पेश करता है। आइए देखें कि पुराने अहद की पेशगोइयाँ मसीह की ज़ात से मुतल्लिक क्या कहती हैं और पुराने अहद की किताबें मसीह के बारे में क्या गवाही देती हैं, और इन गवाहियों की क्या सदाकत है। उन पेशनगोइयों में से जो पुराने अहदनामे में मसीह की ज़ात के बारे में की गई थीं, तो हम इन पर ज़रा गौर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो पेशगोई पुराने अहद में मसीह के बारे में की गई थी, यशायाह 7:14 में है, लिखा है, पस खुदावंद आप ही तुम्हें एक निशान देगा, देखो एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुअल रखेगी। नबी किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बारे में या किसी और के बारे में? किताब मुक़द्दस हमें मत्ती पहले बाब की 22वीं और 23वीं आयत में बताती है। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि वो बात पूरी हो जो खुदावन ने नबी की मार्फत कही थी कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस जिसके बारे में यशायाह 7वें बाब की 14वीं आयत में बताया गया था, वो मत्ती 1:22 में पूरा हुआ कि मसीह कंवारी से पैदा होगा और उसका नाम अमैनुअल होगा। कंवारी से पैदाइश का क्या मतलब है? मतलब कि वो कुंवारी से बगैर इंसानी नुत्फा के पैदा होगा। लिहाजा मसीह को जमीन पर आने के लिए मर्द और औरत की जरूरत नहीं थी, और ये उसकी कुंवारी से पैदाइश की एक अजीम गवाही है, बगैर इंसानी नुत्फा के, जो मत्ती 1 में पूरी हुई। लेकिन मत्ती 1 में एक और बात भी शामिल करता है कि वो हमें बताता है कि अमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। यकीनन हम कहते हैं अमैनुअल, खुदा हमारे साथ है, जब हम मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं। लेकिन खुदा हमारे साथ का सिर्फ ये मतलब नहीं कि वो मुश्किलात में ही हमारी मदद करता है, बल्कि इसका मतलब कि उसने हमारे दरमियान सुकूनत इख्तियार की। वो खुदा जो हमेशा से आसमान और अब्दियत में बसा। लेकिन मीका 5:2 हमें वो बात नहीं बताता जो यशायाह ने कही कि वो कुंवारी से पैदा होगा, बल्कि ये हमें साफ बताता है कि वो कहाँ पैदा होगा। मीका लिखता है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है,
تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ میکا 5:2 مسیح کی پیدائش کی جگہ سے متعلق ہے، یعنی بیت لحم، اور یہ بات پوری ہوئی۔ در حقیقت متی 2 باب کی 6 آیت میں وہ کہتا ہے، انہوں نے اسے بتایا۔ کس کو بتایا؟ فقیہوں، سردار کاہنوں نے، اور ان سب کو جو شریعت سے واقف تھے۔ ہیرودیس کو مسیح کی پیدائش کی جگہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم، یہودا کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ در حقیقت آسمان مسیح کی پیدائش کے واقعات سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ تاریخ اور جغرافیہ آسمان کے ایجنڈے کے تابع ہیں۔ مسیح کب پیدا ہوگا؟ آسمان نے یہ مقرر کیا۔ اسے کہاں پیدا ہونا تھا؟ آسمان نے اس بات کو مقرر کیا کہ بیت لحم میں۔ یوسف اور مریم ناصرت میں رہتے تھے، لیکن کیسر اوگسطس نے شاہی حکم نامہ جاری کیا کہ ہر شخص اپنے آبائی شہر میں جا کر اپنا نام درج کروائے، اور یوسف اور مریم کا تعلق بیت لحم سے تھا۔ وہ وہاں گئے اور مسیح کی پیدائش کا وقت آ گیا تاکہ نبیوں کی معرفت جو لکھا گیا تھا وہ پورا ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ ہوسیہ کی کتاب 11ویں باب کی 1 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ جب خدا بات کرتا تھا، جب یہوہ بات کرتا تھا، تو وہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، لیکن نبوت اعتبار سے وہ مسیح کی ذات کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ مسیح مصر گیا اور وہاں سے واپس آیا؟ متی 2:14-15 میں جب فرشتے نے یوسف سے کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور خداوند کی وہ بات جو نبی کی معرفت کہی گئی تھی وہ پوری ہوئی کہ مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ سب باتیں ہمیں ثابت کرتی ہیں کہ تمام آیات اور پیش گوئیاں جو بیان کی گئیں وہ پرانے عہد نامے میں مسیح کی ذات کے بارے میں ہے۔ یسایہ 9 باب 1-2 آیت، جہاں وہ کہتا ہے لیکن اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، لیکن آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گی۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسیح کی خدمت گلیل میں شروع ہوگی، کیونکہ مسیح کی روشنی جو خدمت لے کر آ رہی ہے اس گلیل پر چمکے گی جو تاریکی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور یہی متی 4 باب کی 14 آیت میں ہوا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ عزیزو، یہ چند آیات ان بہت سی آیات میں سے ہیں جو پرانے عہد نامے میں مسیح کی ذات کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اور جب وہ باتیں نئے عہد نامے میں مسیح کی ذات میں پوری ہوئیں تو ان کی سچائی کی گواہی دی گئی، کیونکہ یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ ناظرین، اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔